أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين. مرحبا بكما الاستاذ لقمان والاستاذ يسري المحندرة، اهلا وسهلا ومرحبا بكما. الحمد لله في هذه الليله نلتقي مره اخرى. Ya, kita alhamdulillah di malam ini bertemu kembali dalam rangka belajar bahasa Arab. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya, menggenggamnya erat-erat hingga yaumul kiamat. Ikhwatul kiram, insyaallah taala di malam ini kita akan memasuki judul baru. Ya, karena semalam itu kita sudah selesai untuk latihan dari materi an-nasu wal amakin. Kita sudah selesai. Nah, insyaallah taala malam ini kita memasuki judul baru, dan ini merupakan judul yang keempat, ya, judul yang keempat dari jilid 1B. Ya, itu berarti antum sudah hampir menyelesaikan setengah buku jilid 1B. Tinggal 4 judul lagi, maka 1B sudah selesai insyaallah taala. Sebelum kita mulai seperti biasa, ana akan bertanya-tanya. Ana urid an as'alakuma kaifa haluka fi hadhihi al-lailah ya Ustaz Luqman? La'allaka bi khairin. نعم أستاذ، الحمد لله بخير. أين أنت الآن؟ في البيت أم خارج البيت؟ أنا في البيت أستاذ. في البيت في غرفة النوم. نعم في ما غرفة شاء الله. النوم. فتريد النوم بعد هذا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. وكيف حالك يا أستاذ يسر؟ الأستاذ يسر، نعم، كيف حالك؟ عسل. الحمد لله بخير. الآن أنت تعمل؟ لا، في لا. البيت. في البيت، ما شاء الله، بارك الله فيك. وكيف حالك يا أستاذ فرحان؟ الحمد لله أنا بخير أستاذ. الحمد لله تمام. والأسرة بخير؟ نعم أستاذ، الحمد بخير لله. أيضا. Naam, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita pada malam hari ini. Nah, baik, sudah tampak ya insyaallah taala di sini sudah tampak untuk materi kita. Nah, di sini ikhwah perhatikan kita ada al-wahdatu ats-tsaniyata asyrata. Bagian ke-12. Bagian ke-12 ini kalau dia jilid 1A 1B digabung. Jadi kalau jilid A1B digabung, ini sudah judul yang ke-12. Ya, dari 16 judul, ini sudah judul ke-12. Adapun kalau jilid 1B-nya sendiri, ini baru masuk judul yang keempat. Nah, Al-Wahdatu Tsaniyata Asyrata, bagian ke-12, judul kita adalah Al-Hiwayatu. Al-Hiwayatu, ini artinya hobi-hobi. Bentuknya jamak ya. Kalau bentuk tunggalnya al-hiwayatun. Ianya tidak panjang, al-hiwayatu. Nah, adapun bentuk jamaknya al-hiwayatu. Baik, hobi-hobi. Sekarang kita masuk ke dialog yang pertama. Nah, huna ikhwatul kiram al-hiwaru al-awwalu unzur wastami' wa'id. Hadzal hiwar, dialog ini antara Syakir dengan Syarif. Nah, طيب أنا سأقرأ لكم هذا الحوار استمعوا جيدا. ما هوايتك يا شريف؟ هواياتي كثيرة.
القراءة والسفر والمراسلة. وما هواياتك أنت؟ هواياتي الرياضة والرحلات والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا شاكر؟ أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. هل لديك مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. مرة ثانية إخوة الكرام، أنا أكرر القراءة، أنا ألغي. ما هوايتك يا شريف؟ هواياتي كثيرة: القراءة والسفر والمراسلة. وما هواياتك أنت؟ هواياتي الرياضة والرحلات والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا شاكر؟ أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. هل لديك مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. Baik, الآن نأتي إلى البيان. Sekarang kita masuk ke penjelasan. Seperti judulnya ikhwan ya, kita berbicara tentang hobi-hobi. Maka sini Syakir dengan Syarif yatahaddatsani, berbicara tentang masalah hobi. Kita mulai dari Syakir. Syakir yas'alu Syarifan, ya. Syakir bertanya kepada Syarif, ma hiwayatuka ya Syarif. Perhatikan ikhwan, dia di sini menggunakan ma, bukan maza. Ya, walaupun arti maza itu apa, tapi tidak bisa kita gunakan maza di sini karena maza setelahnya itu kata kerja saja. Itu beda antara ma dengan maza. Ya, kalau maza sekali lagi setelahnya pasti kata kerja. Sedangkan ma itu bisa kata kerja, bisa juga bukan kata kerja atau isim. Makanya kita bilang mas muka, siapa namamu? Bukan madza semuka. Karena madza setelahnya pasti kata kerja, ya. Ma hiwayatuka ya Syarif? Naam, ma hiwayatuka ya Syarif? Insyaallah fahimtum hada. Qala Syarif, hiwayati kathirah. Al-qira'ah, hada fahimtum. Was-safar fahimtum. Al-an wal-murasalah. Al-murasalah ikhwati, al-murasalah maknaha saling berkirim surat. Al-murasalah. Ya, ini merupakan hobi orang zaman dahulu sebelum ditemukan WhatsApp ya dan lain-lain. Itu bahkan sampai sekarang ya di beberapa tempat itu saling memberi kabar lewat surat ya, saling berkirim surat. Itu bahasa Arabnya al-murasalatu, saling berkirim surat. Nah, wal murasalah qala Syarif wa ma hiwayatuka anta? Qala Syakir hiwayati ar-riyadah. طيب ما معنى الرياضة يا أستاذ لقمان؟ Berenang. berenang. الرياضة من يعرف؟ Olahraga. نعم صحيح، olahraga ليس berenang. الرياضة olahraga. طيب وما معنى الرحلات يا الأستاذ يسري؟ Eh, jalan-jalan. نعم صحيح، أحسنت.
Ar-rihlat di sini artinya perjalanan atau jalan-jalan. Dia hobinya traveling. Ar-rihlat di sini kita artikan traveling kalau bahasa sekarang ya. Oh, Ah, adventure. Nah, sahih ar-rihlat traveling jalan-jalan. Ya, Ar-riyad nah. wal-rihlat wal qiraah aidan. Al-qiraah fahimtum insyaallah. Baik, ini hobi Syakir, ini hobi Syarif. Perhatikan, Syarif ketika bilang hobinya al-qiraah, ada al-qiraah. Sedangkan Syakir dia juga bilang wal qiraatu aidan. Jadi ada hobi sama di antara Syarif dengan Syakir yaitu mana? Sama-sama hobinya al-qiraatu. Makanya di selanjutnya, percakapan selanjutnya karena ada kesamaan hobi ya, Syarif bertanya kepada Syakir, "Madza taqra'u ya Syakir?" Fahimtum hadza insyaallah. Madza ya. Setelah maza pasti kata kerja. Madza taqra'u ya Syakir? Qala Syakir, aqra'ul kutub. Al-kutub jama', al-mufrad kitab. Nah, wal majallatil islamiyah. Al-majallat al-islamiyah maknaha majalah-majalah Islami. Ya, majalah-majalah Islami. Wa madza taqra'u anta? Ini di sini Syakir bertanya kepada Syarif, wa madza taqra'u anta? Dan apa yang engkau baca? Qala Syarif, aqra'ul kutub al-islamiyah. Al-kutub al-islamiyah maknaha kitab-kitab Islami. Wal majallatil ilmiyah dan majalah-majalah ilmiah. Ilmiah. Ya, sejenis semisal majalah-majalah ilmiah itu ya majalah-majalah tentang ilmu pengetahuan secara umum ya. Tentang ilmu pengetahuan secara umum. Baik. Nuasil kita lanjutkan. Di sini Syakir bertanya kepada Syarif, hal ladaika maktabah atau hal laka maktabah, sama ya artinya ya. Hal ladaika maktabah, apakah engkau punya Indah. perpustakaan? Maktabatun, perpustakaan. Qala Syarif, na'am, ladayya maktabatun kabirah. Masya Allah, maktabah kabirah. Baik. Kemudian lanjut. Kam sa'atan taqra'u fil yaumi? Ya, berapa jam engkau membaca dalam sehari? Kata Syarif, aqra'u thalatha sa'atin taqriba. Saya membaca thalatha 3 sa'atin jam. 3 jam takriban, kurang lebih. Kira-kira. 3 jam baca dalam sehari lumayan banyak ya. Namun di sini Syakir nampaknya tidak mau kalah ini Syakir. Langsung bilang ana gitu ya. Aqra'u arba'a sa'atin fil yawm. Saya membaca 4 jam dalam sehari. Nah, di akhir dialog Syarif bilang al-qira'atu hiwayatun mufidah. Ya, membaca itu hobi yang bermanfaat. Nah, Taib ila huna ikhwatil kiram, sampai di sini. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Nah, tafadhol, silakan dibaca-baca dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Barakallahu fikum. Ma farqu baina maktabatun wa maktabah, Ustaz. Maktabatun wa Maktabah, maktabah. kantor ya. Kaifal kitabah? Bagaimana tulisannya? Maktabah dengan maktabun, begitu? Iya, kantor sama perpustakaan. Nah, betul. Kantor sama Lihat perpustakaan. tulisannya, Ustaz. Sama saja tulisannya. Tulisannya sama Oh, saja, hanya saja kantor maktabun langsung baknya di sini itu dhamma, taknya dihapus. iya, iya. Nah, Oh, dia tidak pakai tamaruta ya. ya, dan di jamaknya beda juga bentuk jamaknya. Kalau maktabatun bentuk jamaknya maktabatun. Pakai taknya nanti tak yang tak maftuhah. Nah, adapun maktabun itu makatibun. Makatibun. Nah, Syukran, Ustaz. nah, soalun akhar. تفضلوا اسألوا. Nah, Ustaz. Ma makna ladanya, Ustaz? ماذا يا أستاذ يسرد؟ ماذا تريد؟ Ma makna ladaya. ما معنى لدي؟ لدي معناها saya punya. Oh, nah, Ustaz.
Nah, kelas. Nah, ladayya. Ladaika kamu punya. Ladayya saya punya. Soalun akhar. Hiwayatuk, hiwayatuk mufradnya gimana, Ustaz? Baik, mufradnya hiwayatun langsung. Oh, hiwayat. Hiwayatun. Ada gambaran tulisannya? Hiwayatun. Baik, ana sa'aktubu lakum huna hiwayatun mubasyarah. Hiwayatun hakada. هذه المفرد. هواية. Sawaan. Sawaan lil jama'. لا جمع، لا جمع طويل هنا هوايات. Hiwayatun. هوايات جمع. هنا بعد الياء هناك الألف. setelah ya ada alif. Watta tak maftuha, laysa tak marbuta. هذه مفرد. هذه الكلمة مفرد وهذه جمع. Fil هواية. hiwar fi hasil hiwar mufrad ya, Ustaz. أين المفرد؟ Hiwayatuka. أي نعم. هنا سأل شاكر ما هوايتك. Kenapa di sini Syakir bertanya kepada Syarif, apa hobimu? Dia menggunakan mufrad. Kemungkinan karena Syakir mengira Syarif ini cuma punya satu hobi saja. Tapi kemudian Syarif bilang hiwayati. Dia pakai jamak. Makanya di sini dia bilang al-qira'ah was-safar wal murasalah. Nah, ketika Syarif bertanya kepada Syakir, dia menggunakan untuk jamak karena dia kemungkinan yakin bahwa Syakir ini pasti banyak hobi juga. Makanya dia bilang wama hiwayatuka. Nah, apakah kita boleh menggunakan jamak dan mufrad? Terserah antum mau bilang apa. Karena hiwayatuka kalau kita bertanya ma hiwayatuka dengan ma hiwayatuka itu tidak ada beda sama sekali. Intinya kita bilang atau bertanya tentang hobi. Nah, Hobi. baik, ada lagi silakan. Fun Ustaz itu akra'ul kutuba wal majallati atau wal majallat. Wal majallati. Limaza? Lianna huna jamak muannas salim. Jamak muannas salim kalau dia posisinya sebagai maf'ul bi objek, maka dia harokatnya itu kasrah. Dia mansub pakai kasrah. Masuk Nah, itu jamak muannas salim. Baik, jadi bukan majallata ya, tapi majallati. majallat. Soalun akhir. Al-Islamiyata itu dia Di sini baru nisab dia kembali maf'al. ke dia kembali ke bentuk asalnya al-islamiyata. Karena di sini dia bukan jamak muannas salim ini al-islamiyah. Ini bukan jamak muannas salim. Ini bentuk tunggal al-islamiyah, Islam. Bukan muannas salim. Ya. Dia muannas tapi bukan muannas salim. Bukan jamak muannas salim maksudnya. Dia muannas tapi bukan bentuknya bukan jamak. Tunggal. Sedangkan ini jamak. Baik, makanya di sini kembali ke hukum asal, yaitu mansubnya menggunakan fathah. Baik. Nah, akhir yang lain silakan. Jelas ya insya Allah ya. Baik, agar lebih matang lagi, nanti mungkin ada pertanyaan. Ba'dain ba'dal qira'ah. Al-an nahnu na'ti ila qira'atil hiwar. Kita baca dulu, siapa tahu nanti habis membaca ada timbul pertanyaan ya. Ana akan mulai dari yang pertama kali masuk tadi Al-Ustadzu Farhan. Anta Syakir ya Al-Ustadzu Farhan. Wa Al-Ustadzu Yusril. Anta Syarif ya Al-Ustadzu Yusril. Nah, tafadhala, silakan. Ma hiwayatuka ya Syarif? Hiwayati
كثير كثيرة. القراءة والشفر والمرسلة والمراسلة. والمراسلة. مم. وما هواياتك أنت؟ هوايتي الرياضة والرحلة والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا شاكر؟ أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. هل لديك مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. نعم ما شاء الله. الآن تبادل، silakan gantian. ما هوايتك يا شريف؟ هوايتي كثيرة: القراءة والسفر والمراسلة. وما هوايتك أنت؟ هوايتي الرياضة والرحلة والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا شاكر؟ أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. هل لدي مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. ما شاء الله، بارك الله فيكما الأستاذ فرحان والأستاذ يسري. طيب بعدهما selanjutnya الأستاذ لقمان. تفضل يا الأستاذ لقمان، أنت شاكر وأنا شريف. ما هي ما هوايتك يا شريف؟ هواياتي كثيرة: القراءة والسفر والمراسلة. وما هوايتك أنت؟ هواياتي الرياضة والرحلة والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا شاكر؟ أقرأ الكتب والمجلة الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلات العلمية. هل لديك مكتبة؟ نعم، لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. طيب نعود إلى الأول. ما هوايتك يا شريف؟ هواياتي كثيرة: القراءة والسفر والمرا والمراسلة. وما هوايتك أنت؟ هواياتي الرياضة والرحلات والقراءة أيضا. ماذا تقرأ يا شاكر؟ أقرأ الكتب والمجلات الإسلامية. وماذا تقرأ أنت؟ أقرأ الكتب الإسلامية والمجلة العلمية. هل لديك مكتبة؟
نعم لدي مكتبة كبيرة. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 3 ساعات تقريبا. أنا أقرأ 4 ساعات في اليوم. القراءة هواية مفيدة. أحسن وبارك الله فيك يا أستاذ لقمان، قراءة جيدة. طيب إخواتي الكرام, إلى هنا sampai di sini, hal min soal? لاحظوا جيدا, silakan disimak baik-baik ya. ما في سؤال. طيب إذا لم يكن هناك سؤال ننتقل نحن إلى الصفحة التي بعدها. Kita pindah ke halaman selanjutnya. Di sini lumayan banyak kosakatanya ya, yang mungkin baru di beberapa kosakata. نقرأ المفردات. العرض انظر واستمع وأعد. طيب المفردة الأولى هواية. Nah, ini bentuk tunggalnya ya. Hiwayatun. Bentuk jamaknya hiwayatun. Kemudian kutubun. Kutubun. Ini bentuk jamak juga, bentuk tunggalnya kitabun. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, kemudian majallatun. Hadhihi majallah ikhwah. Jadi beda antara majallah dengan kitab ya. Majallatun, di atas lam ada tasydid. Majallatun. Ini juga bentuk jamak, bentuk tunggalnya majallatun. Majallatun, majallatani, majallatun. Nah, baik. Kemudian kutubun islamiyatun, ya, buku-buku Islami. Ya, seperti buku fikih, buku hadis dan lain-lain. Kemudian kutubun ilmiyatun, ya, kitab-kitab ilmiah atau buku-buku ilmiah seperti ya, buku-buku biologi, kimia, fisika yang sifatnya tidak berkenaan dengan tidak menyinggung masalah agama Islam ya, dalam artian sains lah. Nah, buku-buku sains Baik. ilmiah. Nah, kemudian riyadhah. Riyadhah yang diartikan berenang ya. Ini contoh saja. Riyadhatun, walaupun fotonya berenang, ini pemanis saja. Nah, walaupun orang Iya, di tidak. situ saya lihatnya, Ustaz. Nah, riyadhah ini olahraga. Baik, berenang. Man yatazakkar? Siapa yang masih ingat bahasa Arabnya berenang? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal allimu. Umar pernah berkata, ajarilah anak kalian apa? Berenang, berkuda Berenang dan memanah. dan Ada ingat dan perkataan? memana? Apa makna ini? Apa bahasa Arabnya berenang? Baik, berenang as-sibahatu. Sibah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayata war-rukubal khail, war-rukubal khail." Ya, kita itu disunahkan dalam artian sunnah Rasul ya, untuk mengajari anak-anak kita 3 hal. Yang pertama yaitu renang, kemudian memanah, dan yang ketiga berkuda. Tapi ini olahraga yang bermanfaat semua. Kemudian qiraatun, qiraatun membaca. As-safaru. Nah, Kaifa kaifa apa tulisannya, Ustaz? Berenang. طيب الأستاذ لقمان, لو سمحت كبر الصوت قليلا. أين صوتك؟ ضاع. Ya, الآن واضح. نعم, ماذا تريد؟ eh, berenang. نعم, لماذا؟ Tulisannya al الكتابة. طيب. al-kitabah. جميل. أنا سأكتب لكم renang. Berenang. Nah, berenang naqul as-sibahatu. Nampaknya giginya kebanyakan itu. As-sibah. Naam. Ya, giginya kebanyakan ini. Ini huruf sin. Hilang di ikhwan. Oh, enggak, masih ada. Ini sin ya, kemudian ini huruf ba. Ini huruf ha dan ini huruf ta marbutah. As-sibahatu. Paham tak? Naam. Nah, tapi ini, Syukran. nah, ini kebanyakan giginya. As-sibah.
As-sibahatu berenang. Iya, iya, iya. Baik, riyadatun, qira'atun, as-safaru, ar-rihlatu. Ya, ar-rihlat di sini bukan berarti naik gunung ya. Ar-rihlat artinya jalan-jalan atau traveling. Itu mungkin masuk ke masuk apa? Dia masuk ke makna traveling. Kemudian al-murasalah di sini saling berkirim surat. Ya, saling berkirim surat. Kemudian mufidun, ya, mufidun itu bermanfaat. Antum bisa menggunakannya misalnya ini ucapan atau ini perkataan yang bermanfaat. Hadza qaulun mufid atau hadza Qaulun kalamun mufid. mufid. Ini pekerjaan yang bermanfaat. Hadza amalun mufid. Ya, seperti itu cara menggunakan mufid. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Hal min soal ikhwah. Kalau tulisannya sama menulis itu apa, Ustaz? Kenapa? Eh, uktub sama kitaban. Nah, kalau kitabah itu tulisan. Kalau uktub tulislah. Hmm, Beda. katabah. Nah, kitabatun itu tulisan. Sedangkan Yaktubu. tulisan uktub. Baik. Ya, syukran, Ustaz. Nah, afwan. الآن أنا أريد منكم أن تقرأوا المفردات. أنا سأبدأ منك يا أستاذ لقمان. تفضل اقرأ المفردات. Eh, Al-awal, Hmm. riwayatun, kutubun, majallatun, kutubun islamiyah, kutubun ilmiyah, riyadah, qiraatan, asyafarun, السفر. asyafaru, ليس asyafar, بالسين. نعم. rihlatu, al-murasalah, mufidah, مفيد. mufidah, نعم، مفيد. mufidun. طيب الأستاذ لقمان، ما معنى رياضة؟ Riyadah, olahraga. جيد. ما معنى المراسلة؟ Saling berkirim surat. نعم، أحسنت، جميل. طيب selanjutnya الأستاذ يسري. تفضل يا الأستاذ يسري اقرأ المفردات. Riwayatun, kutubun, majallatun, kutubun islamiyatun, kutubun ilmiyatun, riyadatun, qira'atun, as-safar, rihlatun, al-mursalatun, ال- المراسلة. al-mursalatun, Mm-mm. mufidun. Naam, ahsan. Bukan mursalat ya. Nampaknya antum lagi hobi surat al-mursalat ini. Al-murasalah ya Ustaz Yusril, laisa al-mursalat. Al-murasalah. Jamil. طيب يا أستاذ يسري، ما معنى كتب علمية؟ Buku ilmiah, نعم. ما معنى الرحلات؟ jalan-jalan. نعم. طيب أحسنت، بارك الله فيك. Selanjutnya الأستاذ فرحان، تفضل يا أستاذ فرحان. الأستاذ فرحان، هل أنت معنا؟ نعم أستاذ. تفضل يا أستاذ فرحان، اقرأ. riwayatun, kutubun, majallatun, kutubun islamiyatun, kutubun ilmiyatun, riyadatun, qiraatun, saru, rihlat, rihlat, al-murasalatu, mufidun. نعم، ما معنى Kif مفيد؟ Ustaz? Bermanfaat, جميل. وما معنى السفر؟ melakukan perjalanan jauh, Naam, atau bepergian ya. Safar ini kalau bepergian. untuk tanya apa bedanya ini antara as-safar dengan ar-rahlat? Bedanya dari segi jarak ya.
tidak dinamakan as-safar kecuali kalau memang dia perjalanannya jauh, ya as-safar. Sedangkan ar-rihlat itu bisa tidak harus jauh. Yang penting jalan-jalan saja. Nah, itu ar-rihlat, ya. Baik. Ikhwati, kalau tidak ada pertanyaan untuk kosakata ini, Anda rasa cukup jelas ya. Semoga kosakata ini bisa menjadi tambahan antum dan meningkatkan nanti kemampuan di dalam berbicara bahasa Arab. Nah, tips selanjutnya seperti biasa kita akhiri dengan latihan. Namun, antum lihat latihannya di sini, Ana akan bacakan terlebih dahulu. Tadribun ajib anil as'ilati bi ikhtisar. Al-awwal kam hiwayatan li syarif ma hiwayatuhu kam hiwayatan li syakir ma hiwayatuhu man yaqra'ul majallatil ilmiyah man yaqra'ul majallatil islamiyah man ladayhi maktabatun kabira man yaqra'u 4 sa'atin fil yawm man yaqra'u 3 sa'atin fil yawm mal hiwayatu allati yuhibbuhal ithnan. Paling-paling ini ya yang perlu dijelaskan. Mal hiwayah, apa hobi, allati yang yuhibbuha al isnan, disukai 2 orang. Maksudnya disukai oleh Syakir dan Syarif. Hobi yang disukai oleh 2 orang tadi apa? Baik. Namun sebelumnya, apakah ada pertanyaan ikhwan? Hal min soal? Tafadhal. Jelas ya? Mati, Ustaz. Nah, pertanyaan ini ikhwan tentunya membutuhkan antum untuk bolak-balik. Makanya daripada kita bolak-balik, silakan diingat baik-baik. Kalau perlu dicatat saja tidak apa-apa. Nah, Ana akan kembali lagi ke sini. Silakan ikhwan disimak ya, dibaca, diulang-ulang sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, silakan. Baik, خلاص ikhwan. Sudah ya, Yes. Anda rasa cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadribun. Nah, nabda minka ya Lusadu Farhan. Tafadhal as-su'al al-awwal. Kam hiwayatan li syarif. Katsirah. Lakin kam, pertanyaannya kam. Uzkur berapa? Wa kam salasah. Naam, ahsanta. Taib, ikhwah, ini untuk ini tambahan ya. Kalau antum pusing tidak masalah, di skip aja. Cara menggunakan angka dalam bahasa Arab. Perhatikan hiwayatun, ini kan bentuknya muannas ya.
Nah, Nah, Ustaz. kita berbicara untuk sementara dari kalau jumlahnya 3 sampai 10. Kalau jumlahnya 3 sampai 10. Nah, kalau ini kan 3 kan? Nah, Tiga bagaimana saja. kita nyebut 3? Salasa atau salatu? Salah satu atau salasu? Antara dua itu ya. Salah satu atau salatu. Nah, kalau 3 sampai 10, kita perhatikan. Hiwayatun itu mu'annas. Maka nanti bilangannya atau angkanya itu muzakkar. Makanya antum bilang salasu, bukan salah satu. Ya, salasu bukan salah satu. Karena hiwayah ini muannas, jadi dia berlawanan. Ya, seperti itu. Kecuali kalau seandainya ini bentuk tunggalnya kita ubah menjadi misalnya qalamun, 3 pena. Kita mau bilang 3 pena. Qalamun ya, maka kita bilang salah satu aqlamin. Salasu hiwayatin. Seperti itu ya. Kalau untuk 3 sampai 10. Tentunya ini ada rumusannya. Ini hanya sekedar penambahan wawasan saja ya. Nah, ahsanta ya Ustaz Farhan. Baik, selanjutnya Al-Ustaz Yusril. Jadi Tafadhal. dia gunakan itu jamak Ustaz. Nah, apa Ustaz Lukman? Salasu hiwayatin. Jadi dia Nah, menggunakan jamak Ustaz. kalau dia 3 sampai 10, 3 dia menggunakan jamak dan nanti dia pakai kasroh, majrur dia, mudhof ilaih menjadi. Salatu Hiwayatin. hiwayatin. Nah, kalau dari 11 sampai 99, dia kembali ke mufrad nanti, dan mufradnya nanti dia mansub. Ada rumusannya ya. Nanti dululah pusing nanti. Nah, baik, silakan Iya. Ustaz Yusril as-su'al tsani. Ma hiwayatuhu. Hiwayati al-qira'atu. Diubah dulu, disesuaikan. Tetap ya, jangan diubah. Ma hiwayatuhu berarti ulangi. Ma hiwayatuhu. Hmm. Hiwayatuhu Ayo. al-qira'atu was-safar wal-mursalah. Murasalah. Wal-murasalah. Naam, Salah. al-murasalah Ustaz Yusril. Naam. Baik, ahsanta Al-murasalah. hadha sahih ya Ustaz Yusril. Selanjutnya Al-Ustaz Luqman, tafadhal. Kam hiwayatan li Syakir. Salatu hiwayatin. Naam, hadha sahih, betul ya. Salatu hiwayatin. Baik, Al-Ustaz Farhan, tafadhal. Ma hi ma hiwayatuhu. Hiwayatuhu ar-riyadah wal-rihlat wal-qira'ah. أحسنت هذا صحيح نعم الأستاذ يسري تفضل الخامس Ma yaqra'ul majallatil ilmiyah. Syarif. شريف Naam. Iya. شريف أو شاكر Kir. Syarif Ustaz. شريف Naam. نعم أحسنت شريف جميل جدا طيب selanjutnya الأستاذ فرحان الأستاذ لقمان نعم Man yakra'u majallatil Islamiyah. Syakir. نعم شاكر جميل الأستاذ فرحان سابق Man ladaihi maktabatun kabiratun. Syarif. نعم هذا شريف طيب الأستاذ يسري Man yaqra'u arba'a sa'ati fil yawm. Syarif. شريف Syakir Ustaz. Syakir. شاكر أو شريف Syakir. نعم شكير أحسنت طيب الأستاذ فرحان هلا عفوا الأستاذ لقمان Man yakra'u thalatha sa'atin fil yawm.
syarif. Naam, hada syarif طبعا. Kemudian ke-10 Al-Ustadz Farhan, tafadhal. Mal hiwayatu allati yuhibbuha al-ithnan al-qira'ah. Naam, ahsanta. Al-qira'atu. Nah. Baik, ikhwatul kiram, wa bihadza, dengan ini kita sudah menyelesaikan untuk materi kita pada malam ini, yakni dialog yang pertama, al-hiwaru al-awwal min babi al-hiwayat. Naam, wa ghadan bimasyiatillah nahnu sanuwasilu darsana, kita akan melanjutkan pelajaran kita ghadan insyaallah, karena waktunya juga sudah hampir habis di sini. Kita akan melanjutkan di al-hiwar ats-tsani. Di sini lumayan Bisa banyak tanya-tanya Ustaz sedikit. kosakata. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Hal min su'alin? Uridu an as'alaka lugatul Arabiyah. Sepak bola, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, dan lari. Kathir jiddan. Baik. Satu-satu. Ma ra'yuka, karena ini perlu untuk mencatat di sini cukup apa namanya? Banyak. Cukup kesulitan menulis menggunakan ini. Nanti anak kirim di grup ya. Oh, nah, Ustaz. Nah, Baik, la ba'sa. La ba'sa. La ba'sa, Nah, Ustaz. sebagai contoh misalnya kita ada sepak bola itu kuratul qadam. Kemudian untuk apa namanya bola Bola voli. voli itu kita ada kuratul yad ya, atau kuratul yadawiyah. Kemudian untuk bola tangkis kita ada bulu tangkis ya, bukan bola tangkis. Bulu tangkis itu ada kuratul risha. Kemudian bola pingpong kuratul tawilah. Apalagi lari Lari. itu al-jaryu. Al-jaryu Lari. ya, itu lari. Apalagi? Ya. Sudah ya, itu aja ya. Itu yang masuk, Ustaz. Yang Kenapa? sering kita, ya itu yang populer, yang biasa kita gunakan kalau menanyakan hobi. Nah, itu Pada saja. umumnya. Itu akan anak kirim nanti di apa di grup, karena di sini menulisnya lumayan Ustaz Lukman. Nah, Iya, nama Ustaz. baik. Ya, nama. Nanti anak kirim di grup Nama, Ustaz. insyaallah taala. Nah, baik, ada lagi ikhwan yang mau ditanyakan mungkin berkenaan dengan materi atau bahasa Arab secara umum, silakan. طيب خلاص إذا ليس هناك سؤال، فنحن نكتفي بهذا القدر. وأنا أقول لكم جميعا إخوة الكرام، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، وزادكم الله حرصا على تعلم اللغة العربية، ورزقكم الله الاستقامة في تعلمها، آمين يا رب العالمين. نختتم نحن بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.